بیتو کا آپ کا گھر، شاید اس سے پہلے بھی یہ جملہ گزر چکا ہے چونکہ گھر کے متعلق تھا، تو ہم دوبارہ لے کر آگئے تو جواب دینے والا اس کو جواب دے گا این بیتو کا، اگر اس کا گھر اسلام آباد ہے تو بیتی فی اسلام آباد، بیتی فی لاہور، بیتی فی پاکستان، فی سعودیہ، جس فی الہند، ہندوستان کے اندر، تو بیتی چونکہ ہم اسلام آباد میں تو بیتی فی اسلام آباد، ٹھیک ہے. کم غرفتن فی بیتک، کم کا معنی ہوتا ہے کتنا، غرفتن معنی ہوتا ہے کمرہ، فی میں، بیت گھر کو کہتے ہیں، کاف آپ کے گھر میں کتنے کمرے. ایک بندہ سوال کرتا ہے کہ آپ کے گھر میں کتنے کمرے، تو اگر 4 کمرے تو کیا کہیں گے، فی بیتنا 4 غرفن، 5 کمرے 5 غرفن، 6 غرفن، 8 غرفن، جتنے بھی ہوں گے تو آپ نے آگے بتا دیں گے، ٹھیک ہے. فی ای طابق تنام، فی ای طابق تنام تسکنو، کہ آپ کون سی منزل میں رہتے ہو، آپ کون سی منزل میں رہتے ہو، اگر وہ کافی منزلوں والے ہیں تو کہ کون سی منزل میں رہتے ہو تو وہ کہیں گے اسکنو، جواب میں اسکنو فی الطابق اول یا ثانی، ثالث، رابع، خامس، سادس، جس منزل میں وہ رہتا ہے تو اس کو بتائیں. آگے لمن ھذا السری، لمن کس کی ہے، لمن کس کی، ھذا السری یہ بیڈ، یہ چارپائی کس کی ہے، تو ہم کہیں کہ بھائی ھذا السریر لوالدی، ھذا السریر لجدی، ھذا السریر لجدتی، ھذا السریر لاختی، ھذا السریر لاخی، ھذا السریر لامی، ھذا السریر جس کی بھی ہو، اگر آپ طلبہ ہیں تو آپ لطالب فلاں، ھذا السریر لزید، ھذا السریر لبکر، تو لہذا ھذا السریر جو آپ کے اندر کہیں کہ بھائی اگر والد کی ہے، ھذا السریر لوالدی، تو جس کی لمن کسی چیز کے، یہاں پر تو ہم نے چارپائی بھی کہا ہے تو ہم کہیں کہ لمن ھذا القلم، یہ قلم کس کے ہے، لمن ھذی الطاولہ، اور یہ ڈنڈا ہوتا ہے تو عربی کے اندر اس کو کہا جاتا ہے عصا، لمن ھذا العصا، تو جو چیز بھی ہو تو لمن ھذا یہ چیز کس کی ہے، وہ چیز. اب مثال کے طور پہ بیگ ہے، اس کو کہا جاتا ہے حقیبہ، لمن ھذی الحقیبہ، یہ بیگ کس کا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں 5واں جملہ آ جاتا ہے این بیتک، بطانیتک. بطانیہ آپ نے کل یا پرسوں کے سبق کے اندر پڑھ چکے، بطانیہ کہا جاتا ہے کمبل کو، کمبل. تو این بطانیتک، اگر آپ کا کمبل کہاں ہے تو آپ کہیں کمرے میں، بطانیتی نیتی فی الغرفہ، فی البیت گھر میں، فی الشقہ فلیٹ میں، ٹھیک ہے، فی المحل دکان میں، ٹھیک ہے. حل فی ھذی الغرفۃ قوۃ، کیا ہے اس کمرے کے اندر، حل کیا، فی میں، ھذی یہ، الغرفہ کمرہ، روم، قوۃ کہا جاتا ہے روشن دان، جو کمرے کے اندر ہوتا ہے روشن دان اس کو کہا جاتا ہے قوۃ. کیا اس کمرے کے اندر روشن دان ہے، تو اس کے جواب کے اندر کیا کہیں، ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لا فیہا قوۃ، لا فیہا ہے تو نعم، فی ھذہ الغرفۃ قوۃ، تو جی ہاں اس کمرے کے اندر
रोशनदान है, नहीं है तो ला फीहा, इसके अंदर रोशनदान नहीं है। इन्हीं जुमलों को आप किसी और तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐन बैतुक, ऐन क़लमसुअतुक, कोई भी चीज़ है, किसी चीज़ के बारे में, ऐन मुस्तशफा, अस्पताल कहाँ है, ठीक है, तो किसी चीज़ के बारे में भी आप पूछ सकते हैं। तो इन्हीं अल्फाज को आपने ज़बानों के ऊपर लाए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जल्द से जल्द अरबी आनी शुरू स्टार्ट हो जाएगी। जब तक आप ज़बान के ऊपर नहीं लाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप अरबी ज़बान बोलना। जो रोज़ाना हम कहते हैं कि जो भी ज़बान होती है वो बोलने के साथ ताल्लुक़ रखती है, चाहे वो 2 लफ्ज़ हैं, 4, 6, 8, 10, जितने भी आपको अल्फाज आ रहे हैं, जितने भी जुमले आ रहे हैं, तो आप उनको इस्तेमाल करें। तो जितने इस्तेमाल करोगे इतनी आपको वो ज़बान जल्द से जल्द आएगी। तो जैसे ही आप ज़बान को इस्तेमाल करना या अल्फाज को इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे जुमलों के अंदर, तो वो जुमले तो आपके पास रहेंगे। तो जो नए आएंगे उनको फिर इस्तेमाल करना शुरू कर दें। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर आप ऐसा करोगे तो इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह चंद ही अरसे के अंदर आप अरबी बोलना सीख जाओगे। हमारी इसके अंदर जो भी कमी कोताही है उसको भी आप कमेंट्स के थ्रू आप बता सकते हैं। और दूसरा ये कि हमने कौन सी चीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट करनी है वो भी बताएं, और अपने ख्यालात का भी इजहार करें। और आखिर में फिर हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी शख्स हमें देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, तो आपके कोई पैसे नहीं लगते, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।